Tokom sadnje belog luka ostaje puno ljuski belog luka. Također u kulinarstvu svaki dan koristimo beli luk i tu nam ostaje dosta ljuski belog luka. I sada je vreme da vas naučim kako ćete na 5 načina da koristite ljuski belog luka u bašti. Prva i možda najvažnija priča o ljuskama belog luka jeste priča o njihovoj sposobnosti da očiste našu baštu. Zapravo mnogo pitanja dobijam sa strane šta da radim ako moja bašta se nalazi u blizini puta. Dakle, ako ste u blizini prometnog puta, onda imate opasnost da je vaša hrana zagađena teškim metalima. Također, ako je zagađen vazduh, recimo skoro je bilo pitanje u učionici, desio se neki požar u okruženju, pao je taj pepeo, šta da radi baštovanka, kako da koristi svoju hranu ukoliko postoji takvo zagađenje. Ako imate zagađenje voda ili ako vaš komšija u okruženju prska, postoji jednostavno rešenje, u pitanju su ljuske belog luka. Kada pogledate ljuski belog luka, onda vidite da ima veliku površinu i poroznu strukturu, ali ne znam koliko ste upućeni da ljuske belog luka na sebe mogu da privuku metalne jone. Ideja za ovo istraživanje potekla je od jedne rečenice koju sam skoro pročitala. Priroda je u stanju za 6 mjeseci da obnovi svoje resurse ukoliko čovjek prestane da je zagađuje. To je mene oduševilo. Dakle, u prirodi postoje potencijali za rešavanje svih problema. Zapravo to je osnovni okidač za kompletno moje proučavanje resursa. Polazim od toga. Ako priroda ima sposobnost da očisti sebe od svih tih zagađenja koje radimo i to za 6 mjeseci da može iz prirode da izbije potpuno zdrava biljka, to znači da se ti resursi, odnosno te sposobnosti prirode kriju u samim biljkama. Odatle potiče i moje istraživanje biljaka i moje istraživanje ljuski belog luka. Pitanje u učionici koje je bilo vezano za ljuski belog luka, gdje je baštovanka pitala šta sad da uradim sa ovim ljuskama koje su mi ostale nakon belog luka, je bio pokretač mog istraživanja. Niste sigurno znali da ljuski belog luka u svojoj ćelijskoj membrani imaju aktivne veze, hidroksilne, karboksilne, aminske i eterične grupe, koje su u stanju da poput lepka za sebe zalepe metalne jone, olova, žive, kadmijuma, bakra i cinka. Oni su sastavni deo tih zagađenja u našem okruženju i sastavni deo pesticida. U skladu sa tom spoznajom, na prvo mesto kada je u pitanju upotreba ljuskih belog luka, stavit ću zapravo čišćenje vašeg tla od upravo ovakvih zagađenja koje sam malo pre spomenula, zapravo teških metala. Šta je potrebno da radite tom prilikom? Potrebno je da čuvate ljuske belog luka koje ćete da stavljate po permamodelima ili da ih stavite oko samih biljaka. One se mogu izmrviti i mešati sa kompostom, ali kada su u pitanju permamodeli dovoljno je samo da ih povremeno stavljate oko biljaka ili na sam permamodel. One će tokom vremena zalivanjem i blagokiselom reakcijom koja uvek postoji u samim permamodelima da se aktiviraju i brzo na sebe da privuku metalne jone. Tokom razgradnje ovaj beli luk samim tim što se razgrađuje postaje hrana za naše biljke. I sada vas brine šta se dešava sa tim teškim metalima koji postaju imobilni, odnosno vezani za ovu biomasu. Pa istraživanja dalje govore da oni postaju zauvek vezani za ovu biomasu i nedostupni korenu biljaka. I da je dovoljno da ovo primenite da očistite vašu baštu od teških metala. Zato sam stavila ovu vest na mesto broj 1, zato što je ovo dobra vest za sve nas. Kada već pričamo o sposobnosti ljuskih belog luka da očiste vašu baštu od teških metala, dolazimo do upotrebe 2. U pitanju je filtr za vodu. Verovatno niste znali da od ljuskih belog luka možete da napravite fantastičan filtr za vodu koji će očistiti vašu potencijalno zagađenu vodu od teških metala. Zapravo, ukoliko smatrate da je vaša voda zagađena ili nije bezbedna za piće, možete koristiti svakako u vašoj bašti ukoliko koristite ovakav filter. Filter se jednostavno pravi, šaku ljuski stavite, dakle treba puna šaka ljuski u jednu staru čarapu. Možete ovako da je okrećete ili da na neki način izlupate ili mrvite. Meni je lakše da jednom 10 minuta ovako okrećem i vežete špagom gore na vrh ovu čarapu da ne ispadaju ljuske.
stavite u kantu koju koristite za zalivanje i svaki put kada napunite vode ostavite, dovoljno je minut da deluje, jer zaista u pitanju su sposobnost da upravo te veze, odnosno grupe u ćelijskoj membrani odmah na sebe privuku aktivne ione, to su te hemijske reakcije, i na taj način će vaša voda biti bezbedna za biljke. Šta se dalje radi sa ovim filterom? Ovaj filter možete da koristite 6 mjeseci. Smatram da je to najjednostavnije, potpuno besplatno rešenje. Ako proizvodite svoj beli luk, imate ljudski belog luka u svojoj bašti, vi ćete ih ili kompostirati ili na neki način upotrebiti, pa ovo je jedan od načina. I nakon toga ovaj filter se baca ili se može iskoristiti tako što ćete ovaj beli luk da stavite recimo u nekom cvetnjaku. Ne bih savjetovala da ga vratite u svoju baštu, jer on sa sebi sadrži jako mnogo teških metala, već stavite recimo u neki cvetnjak, zapravo tamo gde rastu biljke koje nisu za jelo. Kako da vam kažem, zagađenje oko nas postoji. Cilj je da sačuvamo svoju baštu, odnosno te plodove. Ako unosite teške metale, vi zaista rizikujete svoje zdravlje. Ali kada su u pitanju same biljke, teški metali njima konkretno ne smetaju. Tako da vi možete ovo da iskoristite za dalje ishranu biljaka koje se ne koriste za jelo. Imate cvetnjak, idealna hrana za njih. Raspadanjem postaje hrana za vaše biljke. Treća upotreba ljulski belog luka jeste u pripremi insekticida. A sada mogu da dignu 2 prsta svi oni kojima su buhači pravili velike nevolje u ovoj sezoni. Buhači napadaju naše biljke, hrane se njihovim sokovima, mogu da oštete prilično kupusarice, rukulu, rotkve, repu, spanać i ostale biljke. Često možete da vidite da su moje biljke izrešetane zbog buhača. Što je starija biljka, buhači njoj ne mogu da naprave problem, ali mladim biljkama itekako mogu. Ono što je najvažnije, to je i najčešće pitanje u učionici, kako da se reši problem s buhačima, i tu postoji recept da iskoristite granulirani beli luk. Ali evo još efikasnije rešenje. Granulirani beli luk je nešto što možete da koristite u kulinarstvu ili morate da kupite ako ga niste sami proizveli, a ljuski belog luka vam svakako ostaju kao neki kuhinski otpad. Veliku šaku ljuski belog luka ćete skuvati u 1 litri vode, stavite da se ohladi, procedite i time ćete prskati vaše biljke. Odnosno kada vidite da su biljke izrešetane ili da imaju male tamne, odnosno smeđe, fleke već na sebi, onda znate da su tu buhači. Buhače možete da vidite, oni su onako, imaju sjajnu površinu, sitni i crni insekti. Kada to vidite, odmah ćete prskati svoje biljke. Biljke prskate svaki dan, svaki drugi dan ili recimo jednom nedeljno ako ste vikend baštovani, i to nas dovodi do 4. i 5. upotrebe ljuski belog luka, jer dok prskate svoje biljke, vi ujedno primenjujete i tretman fungicidom i folijarnu ishranu biljaka. Ljuski belog luka sadrže alicin koji ima insekticidno delovanje i kada su u pitanju stariji buhači, njih ovaj miris odbija zato što na toj površini ne žele da polože svoje jaja, a uništava njihova jaja i larve. Nakon sadnje belog luka, evo moj beli luk je već nikao, ovo smo posadili zajedno u okviru epizode Zimska bašta, odnosno u okviru serijala Zimska bašta, i savjetujem da pogledate ovaj sistem sadnje. Dakle, nakon sadnje belog luka ostalo je puno ljuski. Te ljuske možete i da sačuvate, da ih izblendate, sameljete, da imate onako prah, a možete prosto samo da ih stavite na nekakav čaršaf i da ih dodatno osušite, stavite u neku vrećicu i čuvate za upotrebu. Jer mi smo sada u okviru Zimske bašte ušli u sezonu u kojoj i nemamo neke velike probleme sa gljivičnim poremećajima. Ali već od 10. 12. počinje naša nova sezona. Zapravo na platformi nova sezona počinje 1. decembarskim rasadnicima. Ono što te rasadnike prati jeste upravo poleganje sadnica. I beli luk zbog sumpornih jedinjenja u sebi, zapravo u ovom slučaju ljuske belog luka koji imaju gotovo isti sastav kao beli luk, se mogu iskoristiti za pripremu preparata koji će preventivno da deluje i
terapijski. Dakle, ukoliko primetite poleganje na svojim sadnicama, odmah možete da skuvate čaj od ljuske luka i da prskate svoje sadnice. Također se ljuske belog luka mogu koristiti i kao fungicid generalno u bašti tokom sezone, ali sada bih voljela da povežemo ta dva detalja. Posadili smo luk, on je nikao. Idemo u novu sezonu, u novi rasadnik. Te dve aktivnosti se nalaze baš blizu i hajde da ih povežemo, da ljuske belog luka sačuvamo za rasadnik. Kada pričamo o zaštiti, zapravo prevenciji i terapiji rasadnika od poleganja, dovoljno je samo da imate kašiku ovakvih ljuski. Dakle, puna supena kašika ljuski u 250 ml vode, skuvate kao jak čaj, procedite i prskate biljke. Također možete ovo da koristite i za zalivanje vaših biljaka, a u tom slučaju će vam biti potrebna veća količina tečnosti. I to nas sada dovodi sve do 5. upotrebe ljuski belog luka, jer onda kada ljuski belog luka koristite kao insekticid ili fungicid, ono što ujedno radite jeste i folijarna ishrana biljaka. Ljuske belog luka u svom sastavu sadrže kalcijum, kalijum, magnezijum, fosfor, sumpor, selen, cink, lignin, flavonoide i sumporna jedinjenja. Ovo hranivo podiže imunitet naših biljaka, povećava njihovu sposobnost adaptacije na različite uslove u bašti, povećava bujanje listne mase i samim tim naše prinose. I sada ću vam postaviti pitanje, zar ne čujete, ne osjetite koliko je priroda čudesna? Ona nam je dala samo ovu jednu biljku sada u ovoj epizodi koja toliko može da nam pomogne u bašti. Koliko tek biljaka postoje koje zaista mogu čudesnost da rade za nas, naš život i za samu prirodu. Na taj način priroda i čisti samu sebe. Zapravo je najvažnije da vi možete da koristite sve resurse, da se okrenete oko sebe i da vidite, pogleda, ja imam resurs. Taj resurs je moj, nisam upotrebio novac, već sam upotrebio vlastiti resurs. To je resurs kome verujem. To je sve za današnju epizodu. Ja se nadam da vam je ova epizoda bila korisna i o ovim informacijama ću pisati u narednom nedeljniku. U pitanju je nedeljnik broj 57, zato što u momentu dok ovo gledate, nedeljnik 56 je već izašao. Podsjećam vas da je nedeljnik potpuno besplatan i da kompletan tim koristi sve svoje resurse kako bi vam na jednom mestu stavio sve one informacije koje su vam možda promakle tokom prethodne nedelje zato što ste jako zauzeti. I onda smo odlučili da tom našem zauzetom čoveku koji ima jaku volju da se izbori za prirodu sve spakujemo na jednom mestu. Link za prijavu kada je nedeljnik u pitanju će se naći u komentaru ispod ove epizode, a ja vas pozdravljam do naredne epizode.